An lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen aw ni yantuma aw bisimila an ka jɛmukan kɛnɛ kan n'an b'a fɔ o ma ko Mali baarakɛlaw ka kɛnɛ jɛmukan min dabɔlen don an ka jamana baarakɛla suguya bɛɛ lajɛlen de kama bi an ni mɔgɔ dɔɔni dɔ de bɛ ɲɔgɔn fɛ ni ale ye Caciri Bɔlɛ ye nka an bɛna kuma di a yɛrɛ ma a ka se ka ɲɛfɔli kɛ an ye a yɛrɛ kan ko bɛ cogo di alhamdulillah i b'a kan an b'a la tanu baasi tɛ yen bon n bɔra so ka sɔrɔ basi tɛ n b'a ɲini Alahu Taala fɛ n ka taa ka sɔrɔ basi fana tɛ Ala kana baasi foyi kɛ ya rabbi bon caman b'i dɔn sa nka o t'a bali ladala ko la k'i yɛrɛ présenter mɔgɔ ye bon kuma dɔ la ko maa ma i yɛrɛ da non mais kuma dɔw la i k'i yɛrɛ fɔ o ka ɲi aya aw denkɛnin de don aw ka kalandennin de don Isiyaka Tarawele n kanubagaw ko n ma Boutelezi donc n ye artiste comédien, acteur de cinéma. Bon, je suis présentateur également. Bon, en un mot, je suis acteur culturel. Et quel est le bénéfice? Bon, quel ma kelen tɛ se ka ko kɛ. O ye tiɲɛ. Donc ni wele min na ni maaw kan k'o kɛ n b'o kɛ ni kelen fana kan ka min kɛ alhamdulilah n b'o kɛ. Awɔ. Ok, o tɛ baasi ye komi bi an ye wele cinéma cadre kɔnɔna de la an bɛ to k'i ye jabaraninw sanfɛ an b'i ye filimu caman na nka an bɛ fɛ k'a dɔn yanni an ka don babu yɛrɛ kɔnɔ fɔlɔ e bɛ ka nin baara minnu kɛ i ye kalan de kɛ a la. Bon diɲɛ fɛn o fɛn n'i bɛ don a la kanu ka kɔrɔ n'a bɛɛ ye. Siga t'o la. N y'a kanu ka sɔrɔ ka wuli k'a ɲɛɲini ni n ko kalan caman ɲɛnɛ n'i ma taa INA na ou bien n'i ma taa conservatoire la i tɛ se ka kɛ comédien ye i tɛ se ka kɛ acteur de cinéma ye i tɛ se ka kɛ humoriste ye ou bien i tɛ se ka kɛ ɲɔgɔlɔnbɔla ye nka ne bolo o kalanw b'a dafa de fɛn dɔ bɛ yen Ala b'a d'i ma ka sɔrɔ i yɛrɛ ka laɲini tɛ i mana diɲɛ ko o ko kɛ i mana munumunu cogo o cogo dakan a tɛ taa ka dan kɛ. Donc n'a kɛra ten i bɛ taa sɔrɔ dɔw ta Ala bɛ INA sira don u kɔrɔ u bɛ taa u bɛ kalan kɛ k'a tɔ layiriwa INA mana bɔ yen conservatoire fana sira bɛ don dɔw kɔrɔ u bɛ taa u bɛ kalan kɛ k'a yiriwa mais an kɔni ta alhamdulilah an ma INA kɛ an ma conservatoire kɛ maa caman tulo bɛ n kan na u b'a dɔn mais kabini ko nin kanu daminɛna donc an wulila ka gɛrɛ maa caman na alhamdulilah bi ani Mali artiste ba caman ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ donc an ye kalan bulon caman fana sɔrɔ o senfɛ. O ka ɲi kosɛbɛ i ka filimu kun fɔlɔ i y'o daminɛ ni filimu jumɛn i bɔra i ka filimu fɔlɔ kɛra jumɛn. Bon filimu fɔlɔ an b'a fɔ min ma ko figurant maaw man ye o la maaw man dɔn o la o tun ye Labanko de Amara Ala ka hinɛ a la Amara Konate a ye filimu dɔ kɛ ko Labanko donc n kɛra o la figurant ye donc depuis o bɔra la je me suis dit que est ce que n tɛ Caciri ko nin dabila ka ɲɛsin filimu ko ma directement mais à l'époque pour que i kun ka ɲɛsin filimu ko ma il faut que i kun ka mɔgɔ sɔrɔ min bɛ se k'i dɛmɛ a ko hukumu kɔnɔna na parce que o y'a sɔrɔ filimu ko ma développé ka kɛ i b'a fɔ an bɛ cogo min na bi téléphone Android ko ninnu tun tɛ yen donc bi ni e content na dɔrɔn i bɛ ka téléphone ta i bɛ mɔgɔ fila fara ɲɔgɔn kan vous inventez quelque chose a b'o bɔ c'était pas ça. Donc Labanko kɔfɛ sisan je me suis dit n'a essayé ka mɔgɔ rapprocher fo Ala barika la ni cɛkɔrɔba ɲuman nana ɲɔgɔn ye Bokari Sidibe Biriko Film donc chapeau à lui sur ce plateau parce que n'i y'a mɛn bi Boutelezi Bokari Sidibe a jɔyɔrɔba b'a la. A ye baara caman kɛ jamana in kɔrɔ. Bon tiɲɛ yɛrɛ la a jɔyɔrɔba yɛrɛ de b'a la. Kosɛbɛ. Ça avait Biriko Film formation aya Ala nana n'a ye Roi de Segu plateau sanfɛ donc an ye kalan bulon caman sɔrɔ yen donc depuis o bɔra la sa alhamdulilah bon n welela fɛn camanw na. I b'i donna filimu na i hakili b'o nombre la. O ka ca. Ne ba ka ca dɛ ka ca yɛrɛ. O tɛ baasi ye nka danfara jumɛn de bɛ Caciri ni cinéma cɛ. Bon là c'est très important parce que maa dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ ɲɔgɔlɔnbɔlabaw de don mais n'i y'u bila cinéma hukumu kɔnɔ a ko nin ka gɛlɛn dɔɔnin ne yɛrɛ tun sɔnnen don yɛrɛ mais ne taara plateau dɔw kan tiɲɛ yɛrɛ la je me suis dit que Boutelezi i kan ka kalan hali bi i bɛ tɔɔrɔ plateau sanfɛ mais i b'a dɔn chaque plateau est une autre réalité si vous me permettez ni i bɛ n permet n ka fɔ ten cogo la quoi i taara plateau kan i bɛ taa sɔrɔ o n'a kɛcogo de don Caciri e bɛ se k'a fɔ sisan sigida la ko dɔ bɛ ka kɛ a man ɲi par exemple e ye mɔgɔ jugu ye donc mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ye an bɛɛ natalen b'i la mais i bɛ taa sɔrɔ ne ye Caciri bɔla ye ne de bɛ se ka miiri sisan k'a fɔ tiɲɛna Salimata bɛ kɛwale minnu na kɛwale ɲuman tɛ
mais comme tɔw tɛ ka se k'a fɔ a ye ne b'a kɛ catiri ye ne b'a kɛ ɲɔgɔnlɔn ye n tɛ i tɛ tɔgɔ ma mais n bɛ se ka tɔgɔ dɔ miiri sa k'a fɔ musokun musokun bɛ nin kɛwale kɛ musokun bɛ tan an b'an bila e ka o kɛwale minɛn kɔnɔ ka e critiquer sans que an b'i tɔgɔ fɔ cinéma bɛ se ka kɛ ten donc fɛn wɛrɛw bɛ exagérer fɛnw bɛ se ka exagérer a kɔnɔ ni pardon catiri bɛ kɛ ten fɛnw bɛ exagérer a kɔnɔ mais ni cinéma de don sisan cinéma on dit c'est le reflet de la société cinéma ye réalité wɛrɛ de ye k'a fɔ sali bɛ taama tan catiri la an bɛ se ka exagérer k'a fɔ sali bɛ taama tan mais cinéma na n'an ko an bɛ sali de yira fo sali bɛ taama cogo min na an k'o de kɛ donc c'est pas la même chose catiri la an bɛ se ka fɛn dɔw fara a kan cogo dɔ la k'a ɲagami cogo dɔ la ka mɔgɔw la nisɔndiya ka mɔgɔw layɛlɛ pour que mɔgɔw k'an lajɛ en même temps an bɛ message passer mais cinéma kɔnɔna n'an ko an b'a kɛ cinéma de ye il faut la pure réalité de la chose o yɔrɔnin bɛ maa caman sɛgɛn dɔɔnin dɔw b'a fɔ non nin ye catiri bɔlaba ye mais n'a taara ka na cinéma plateau kan don o don n'a ni réalisateur dɔ bɛnna a tigi b'a ye i bɛ fɛn fɛn k'a b'a fɔ non nin ye catiri ye i bɛ fɛn fɛn k'a b'a fɔ nin ye catiri ye nka cinéma in yɛrɛ domaine na gɛlɛya jumɛn de bɛ aw kan kosɛbɛ a baara in yɛrɛ la an bɛ fɛ k'i da se a gɛlɛya bɛɛ ma sɛmɛ i sera zɛrɛn jɛ ma ne ba mali cinéma ko kuma ka ca an da ka dɔgɔ a la parce que an ye comédien ye an da ka dɔgɔ a la n'i ko cinéma ko gɛlɛya min b'a la n tɛna se ka fɛn ba fɔ la mais gɛlɛya min b'an comédien kan a banna o don masa fɔ cogo la gɛlɛya min bɛ non non bon a bɛɛ bɛ taa ɲɔgɔn fɛ parce que n'i y'a mɛn comédien bɛ gɛlɛyaba sɔrɔ surtout ne ba nin yɔrɔnin o de ye kɛlɛ fanba yɔrɔ ye donc n'i ko gɛlɛya min b'an kan fanba yɛrɛ la tiɲɛ yɛrɛ la o yɔrɔ nafa ka bon a la dɔɔnin c'est vrai an y'a kanu ka don a la mais alhamdulilayi bi an ye denbayatigiw ye maa wɛrɛw dahirimɛ sirilen b'an na balimaw dahirimɛ sirilen b'an na mais n'a fɔra don o don e bɛ jabaranin na su ni tile e bɛ jabaranin na ne ba ni mɔgɔ k'e ma ko 100 di e tɛ se k'o di a tɛ faamu dɛ so b'a fɔ i ka jugu so b'a fɔ i bɛ wari min sɔrɔ i bɛ k'a don manamanako la k'a sɔrɔ ala de bɛ réalité dɔn donc ala k'an bɛɛ to sutura nin na sinon a ma nɔgɔn gɛlɛya fanba yɔrɔ yɛrɛ fɔlɔ o ye i bɛ taa sɔrɔ financement tɛ cinémakɛlaw bolo ni min ye buruburuni min sɔrɔ o b'aw wele donc karisa an ka na an ka essayer bon vraiment baara dɔ kɔni bɛ n bolo mais wari tɛ n bolo bon e fana ka baara de don n'e fana sigilen tɛna to ten i bɛ taa sɔrɔ baara min bɛ kɛ miliyɔn kelen e bɛ wele ka na ko i ka essayer an ka bɛn a la nin kɛ tan bon karisa 500 kɔni bɛ n bolo kuma bɛ caya donc tu es obligé d'accepter ni e ko o la ko e tɛ se k'a k'o la i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ na telela bɔli gansan ka di min ye hali ni wari ma di ne ma ne k'a kɛ tu as vu il y a ce côté là voilà pourquoi mali cinéma ko da to ngo an da ka dogo la mais comédien ka côté an bɛ se ka dɔɔnin fɔ o la ni valeur dɔɔnin kun donna comédien na ça allait être bien nka n'a ma ɲɛ aw comédien a caman bɛ ɲɔgɔn kalan est ce que aw fana y'a lajɛ ka fara ɲɔgɔn kan mɔgɔ minnu bɛ se ka nin ko in ɲɛnabɔ ka fara ɲɔgɔn kan ka se olu ma olu ka se ka solution sɔrɔ o ko la bon hali n'i y'a ta misali simple yɛrɛ ye jumɛn ye an ka taa bureau malien de droit d'auteur la fɔlɔ tu trouveras que e bɛ jouer film caman na ne bɛ jouer film caman na mais droit tɛ e bolo droit d'auteur la droit tɛ ne bolo droit d'auteur la i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ min ka film bɛ yen o de ka droit bɛ yen j'ai eu la chance ka Aïda Kone a rencontré min ye droit d'auteur directrice ye n ka foli b'a ye sur ce plateau an ye ɲɔgɔn sɔrɔ plateau kelen kan a k'u bɛ baara la pour que droit voisin bɛ se ka établi cogo min na donc o la comédien minnu bɛ jouer film na a fana ka fɛn dɔ sɔrɔ donc ni a fɔra ko droit tɛ e bolo e kunkolo bɛ fɛn bɛɛ la e ja de bɛ su ni tile fɛn bɛɛ la cɛ n'a kun ko ni jate minɛ n'o cogo nin na donc on s'est dit que groupe camanw sigi la même actuellement n bɛ groupe dɔ kan c'est acteur actrice de cinéma groupe whatsapp dɔw de don on échange an bɛ fɛn caman da yira ɲɔgɔn na donc n'a fɔra an ka fara ɲɔgɔn kan i b'a dɔn artiste jɛ man nɔgɔn n'an ko an ka fara ɲɔgɔn kan dɔrɔn dɔ b'a ye yɔrɔ dɔ la ale kunkolo bɛ jɛni ni n ko a kunkolo bɛ jɛni par exemple n bɔra k'a fɔ sisan k'a fɔ kasi ko ye problème ye donc n'a fɔra k'i ka na cinéma na i ka nin kɛ an bɛ nin arranger ni ɲɔgɔn cɛ n'an ko an ka fara ɲɔgɔn kan dɔ b'a ye k'a fɔ ni ninnu farala ɲɔgɔn kan peut-être ne ka baara dɔ bɛ bloquer yɔrɔ dɔ la parce que peut-être u bɛna bɛnkan dɔ sigi k'a fɔ ni nin tɛ
an tɛ baara kɛ ne ni tɛ an tɛ baara kɛ donc ne dun b'a dɔn n bɛ k'u exploiter ou bien n bɛ ka u wele bon exploiter c'est un peu fort mais n bɛ k'u latravailler n ka baaraw la cogo min na a ko bɛ gɛlɛya don nataw la est-ce que ce dernier va accepter que artiste ka fara ɲɔgɔn kan a bɛ gɛlɛya comédien ka fara ɲɔgɔn kan disons les comédiens a bɛ gɛlɛya ce serait pas facile yeah. Mais de toute façon on est sur le projet ala ma basi kɛ n'o tulo bɛ n kan na donc comme an ye maakɔrɔba caman sɔrɔ a la donc olu yɛrɛ ko k'an chance jara parce que an bɛ monde min kɔnɔ bi au moins valeur bɛ ka don cinéma ko la valeur bɛ ka don théâtre ko ni fɛnw na sinon k'olu b'a daminɛ tuma min na n'i tun y'ale 20 sɔrɔ k'o kɛ duruni passé k'i tun b'a fɔ alhamdulilayi mais bi anw de bɛ to jeu la k'a fɔ cɛ ne ka cachet 20 in cɛ a ka dɔgɔ dɛ tile fana tɛ kelen o jaabi nka Boutelezi an bɛ se k'a dɔn est-ce que muso b'i bolo komi i yɛrɛ ko k'i kɛra denbayatigi ye i y'o fɔ ouais n ye denbayatigi ye muso bɛ n bolo joli n bɛ muso kelen bɛ n bolo donc n bɛ kuku k'a ye Awa ni Gafure i kuku et puis alhamdulilayi Dieu merci je suis l'homme le plus heureux parce que ne ye Awa tɔgɔ saba tigi de ye cogo di mama ye Awa ye n muso ye Awa ye n denmuso fɔlɔ ye Awa ye donc alhamdulilayi donc den joli y'o la bon denw ka ca denw ka ca e y'a ye dɛ an bɛ bamanan na denw ka ca dɛ donc aw tɛ minnu bɛ to ka wolowoloden ninnu aw t'olu ka kutu non wolowoloden t'anw fɛ yen o t'aw fɛ yen quoi e ye wolowoloden e bɛ jɔn t'e ta ye e b'i bolo sin jɔn ma du kɔnɔ k'o t'i ta ye tiɲɛ yɛrɛ la a ka gɛlɛn ne t'a dɔn i b'o yira cogo min na denw ka ca kuncili t'o ma wa alhamdulilayi dɔw bɛ sira la ala barika la ok laɲini jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin an ka jamana faamaw ma a ka baara in yɛrɛ la vraiment ni autorités tun sera k'u janto cinéma ko la n'u tun sera k'u janto théâtre bɔlaw la a tun bɛ fisaya parce que n'a ye mɔgɔkɔrɔba caman tɛmɛna ɲɛ tiɲɛ yɛrɛ la u bɛ degun dɔw kɔnɔ bi s'il faut que chaque fois welewelekan de ka da k'a fɔ a ye dɛmɛ don karisa ma a man kɛnɛ a ye dɛmɛ don karisa ma a dɛsɛla a ye dɛmɛ don karisa ma balo t'a bolo tiɲɛna maloya ko de don non maloya de makarito tɛ de maloya de don des gens minnu ye Mali tɔgɔ bɔ des gens minnu ye Mali couleur yira diɲɛ fantan naani na n'i taara pays dɔw la bi olu ye sariw de ni n ko sari de don même pour que k'u rencontrer i bɛ passer porte caman fɛ fɔlɔ pour que ɲɛ ka d'u kan mais n'an ka o mɔgɔ dɔw bɛ bɛn bi ji bɛ ci ɲɛ kan an bɛ se ka welewele kan da autorité dɔrɔn k'u janto ɲɔgɔnlɔn bɔrɔw la parce que mɔgɔ caman y'an ka baara nin kɛ bolo kɔfɛ baara ye quoi k'a sɔrɔ baara de don i b'a fɔ juge baara de don i b'a fɔ école maître baara de don i b'a fɔ ministre tu sais Sali kana bila kuma na sur ce plateau an b'o yɛrɛ de nɔfɛ puisque gɛlɛya minnu bɛ an mago bɛ olu la kana bila kuma na plateau sanfɛ i bila non vraiment an ka ala deli dɔrɔn autorité k'u janto an na vraiment ne yɛrɛ bolo hali n'a sɔrɔ retraite dɔ tun bɛ se ka kɛ ɲɔgɔnlɔnbɔla baw ye théâtre bɔla baw ye acteur de cinéma baw ye même tout dernièrement si tu me permets ɲɛ b'a la Sakaba fana bɛ ka sur les réseaux sanfɛ mɔgɔ y'a image tila yɔrɔ bɛɛ la donc il a besoin d'aide mais il faut voir nin ye maloya ko de ye quoi a ma se a ka taa kɛ réseaux sociaux ko ye quoi diɲɛ bɛɛ de bɛ réseaux sociaux kan ne bolo ni ɲɔgɔn tɔgɔtigiba ni ɲɔgɔn acteur ba ni gɛlɛya b'a kan autorités man ka sɔn yɛrɛ jama tulo ka don a la u se ye min ye o k'o kɛ n m'a fɔ u ka million d'a ma n m'a fɔ u ka milliard d'a ma mais u k'a bila le minimum u k'a bila condition dɔ la a kana ɲɛbɔ mɔgɔ wɛrɛ fɛ mais s'il faut que SOS i b'a jateminɛ SOS yɛrɛ ka ca anw de fan fɛ soit les comédiens soit les acteurs de cinéma soit les c'est pas facile non il est temps que c'est vrai an k'an janto yɛrɛ la dɔ ko ne ma ko Boutelezi cɛ aw tɛ mara de kɛ ni min bɛ sɔrɔ don a b'o dun o don ne ko n ko karamɔgɔkɛ sabali ko ye mɔgɔ si tɛ mara kɛ wa bɛɛ bɛ mara kɛ e hakili b'a la ko min bɛ sɔrɔ don min na ni e ye dɔrɔmɛ 1 sɔrɔ bi diɲɛ yɛrɛ tagabolo kɛra o ye i bɛ taa sɔrɔ dɔrɔmɛ 2 problème b'a kun bɔ mɔgɔw t'o yɔrɔ faamu soit dɔw b'a fɔ a ye nafolo sɔrɔ a bɛɛ don manamana ko la cɛ an kana mɔgɔw ka vie juger non autorité a ye sabali a ye janto an na o dɔrɔn de b'a ja o dɔrɔn de b'a ja nka sisan population maliyɛndenw yɛrɛ laseli jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin aw kanubagaw yɛrɛ fana ma tuguni ka fara autorité ta kan
bon n'i y'a ye an bɛ kule n'i y'a ye an bɛ nisɔndiya n'i y'a ye an bɛ hali bi ka se ka aw la ɲɛnajɛ o tɛ an kanubaga ninnu ye olu de bɛ se k'i wele dɔrɔn karisa e tɛmɛna ka ban bon n'i ma tɛmɛ i tɛ tɛmɛ n fɛ yen tɛmɛtɔ sukaro bɔrɔ bɛ d'i ma malo bɔrɔ bɛ d'i ma donc o y'i ka sunkalo fɛnw ye olu de sababuya la donc an bɛ kuma caman fɔ bi i y'a ye donc bon fo mɔgɔw fana k'a faamu k'a fɔ an fana bɛ an ka baara de la ala ma bɛɛ kɛ biro kɔnɔ baarakɛla ye donc an ye nin de kanu k'a k'an ka baara ye donc u kana an minɛ mɔgɔ wɛrɛw kumakan ma c'est caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ ni e tɔgɔ ɲuman fɔra yan bi hali an minnu tɛ dɔn an b'i kanu ka da tɔgɔ ɲuman nin kan mais caman bɛ yen ni tɔgɔ jugu fɔra an ma i bɛ taa sɔrɔ hali minnu b'a fɛ k'a sɔrɔ u m'a ye u bɛ ɲugu a la u b'a fɔ ja anw ɲɛna karisa ye karisa ye ja karisa tɛ tan donc u k'an juger sur la vraie valeur de la chose ni min bɛ se k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ ni min yɛrɛ tɛ se k'an dɛmɛ u k'an dɛmɛ parce que bɛɛ ma kɛ kira fɛ kisi ni nɛɛma b'a ye bɛɛ tɛ se ka kɛ mɔgɔ fɛ ni bɛɛ yɛrɛ kɛra i fɛ o tɛ ɲuman ye ala ka laɲini bɛɛ sabati yarabi rabi donc kumakan laban jumɛn de b'i bolo ka fara nin fana kan tuguni bon a ye bi plateau kumakan laban kumakan laban sinon n'i ko kumakan laban o ye saya kɔta ye ala k'an bɛɛ n'u tiɲɛ ala k'an bɛɛ n'u tiɲɛ bon an bɛ se ka min fɔ dɔrɔn an bɛ foli d'aw yɛrɛ ma aw minnu ye ni hakilina ɲuman sɔrɔ k'an wele an ka na fila fila fɔ a ka plateau kan vraiment an bɛ foli d'aw ma ka foli di réalisation bɛɛ lajɛlen ma l'équipe technique tout le monde les cadreurs an ka foli bɛ bɛɛ ye donc k'a fɔ hali bi ala ka art sankɔrɔta ala ka barika don art la maakɔrɔ minnu tɛmɛna an ɲɛ ni bi u bɛ gɛlɛya kɔnɔ ala ka lafiya di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ala ka hakilina ɲumanw di ala ka sababu ɲuman bɔ an n'u bɛɛ lajɛlen pour que an fana ka fɛn dɔ di ma sini kɛnɛ ma kana fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la karisa ta kɛra tan karisa fana ta bɛ ka kɛ tan vraiment o tɛ taga autorité ka appel kɔ hali bi u k'u janto mali art la jamana fɛn bɛɛ bɛ se ka ban mais art et culture de bɛ kɛ jamana jigi ye dugu bɛ dugu la bi n'i tagara n'i ko maliw t'a dɔn mais n'i ko Umu Sangare o b'a fɔ n'i ko Salif Keyita o b'a fɔ o n'a ɲɔgɔnna caman Amadu Mariam o b'a fɔ mais c'est quoi c'est l'art et la culture olu de bɛ taa diɲɛ trophée baw ta ka na art et culture bɛ na ni trophée baw ye Bakari pour le petit passage Bakari Sidibe ko ma k'an to Roi de Segu plateau sanfɛ ko wari min bɛ don balontan na wari min bɛ don balontan na n'i y'o tila sigiyɔrɔma 3 ye k'o tila kelen dɔrɔn d'ale ma ale bɛ Mali histoire bɛɛ kɛ film ye a tulo bɛ n kan na sur ce plateau o ka tila 3 ye dɔrɔn wari min bɛ don balontan na o ka tila 3 ye dɔrɔn k'a tila kelen dɔrɔn d'ale ma a bɛ Mali histoire bɛɛ kɛ film ye diɲɛ mɔgɔ b'a apprécier tu as vu donc c'est pour dire que autorité ka fond dɔ fana lajɛ pour le cinéma mɔgɔw k'u hakili to cinéma na Mali la setigibaw tɛ ka cinéma kɛ fɛnba ye k'a sɔrɔ n'i ye cinéma dɛmɛ ka fɛn dɔ kɛ i yɛrɛ bɛ y'a la donc a ka ca Ala fɛ ko caman bɛ nɔgɔya setigibaw k'u janto an na donc jamana ɲɛmɔgɔw k'u janto an na ni Ala sɔnna a ma hali ni budget ma voté spécialement pour le cinéma mais u ka ministère de la culture kɔni dɛmɛ ka fond dɔ bila k'a fɔ a bɛ tan lala n'i bɛ ne wele plateau kan don wɛrɛ i b'a sɔrɔ an ka dakamananw jɔlen bɛ da la climatisé vitre fumée amina yarabi ok danfara jumɛn de bɛ fɔlɔ cinéma ni bi ta ni ɲɔgɔn cɛ yɛrɛ ka jate la comme yɛrɛ ko ne ka jate la n tɛ bɛrɛ dɔn fɔlɔ t'a la nka n kɔni b'a dɔn minnu tɛmɛna an ɲɛ dans ce domaine o ye gɛlɛya caman ye gɛlɛya caman yɛrɛ yɛrɛ le mot gɛlɛya i bɛ gɛlɛya min dɔn olu tun bɛ baara kɛ condition dɔw la bi alhamdulilayi anw tɛ baara kɛ o condition na i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ la cinéma tun bɛ tourner ni caméra kelen k'a ban i bɛ taa sɔrɔ cinéma court métrage dɔrɔn u bɛ se ka 1 semaine k'a baara kan 2 semaines k'a baara kan maakɔrɔbaw ye minnu baro b'a ɲɛnɛ mais bi i bɛ taa sɔrɔ an bɛ long métrage tourner 2 jours k'a ban parce qu'il y a plus de caméras technologie développée là donc hali an sigilen filɛ mɔgɔ ɲɛ tɛ micro la an na perche tɛ yen foyi tɛ yen mais i bɛ taa sɔrɔ fɔlɔ cinéma na perche wulilen bɛ sanfɛ u bɛ boli acteurs nɔfɛ u bɛ boli comédiens nɔfɛ tout ça là donc fɛn caman développé la quoi donc même côté finance donc
ko caman yiriwala a fɔ ko caman yiriwala. D'accord, Albi ala ka caman fara o kan. Ya Rabbi rama ala k'o dugawu minɛ. Et puis agence cayara fana, production cayara, donc o fana kɛra atuba fana ye. K'a sɔrɔ généralisateur caman nana, donc Mali cinéma kunkolo bɔra ji la ka caya. YouTube ni Facebook ninnu bɛɛ nana mɔgɔ bɛ se k'u sɔrɔ facilement. Voilà, technologie développée de nana n'o bɛɛ lajɛlen mais an ka kɔrɔlen ninnu ma o chance sɔrɔ. I bɛ taa sɔrɔ ni Mali jabarani kelen kun tɛ i mana film bɔ a tɛ ye. Donc mais sisan e sigilen b'i ka so ninnu bɛ tournage la sisan ne yɛrɛ bɛ tila sisan n b'a bila n ka page kan k'a fɔ ouais ne tun bɛ Mifa TV la donc an ye nin kɛ tu as vu donc o kun tɛ yen i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ pɛrɛ k'a fɔ ah Boutelesi ko a tun bɛ yan fɛ a diffusion ye nin don ye donc tu as vu bɛɛ bɛ pɛrɛ k'a kɔnɔ mais n'a kun tɛmɛn'i kan fɔlɔ la ah fo n'aw taara fara ɲɔgɔn kan karisa fɛ yen télé tun bɛ kɛ so kelen dɔrɔn kɔnɔ donc bɛɛ bɛ taa fara ɲɔgɔn kan ka 50 sara ka t'o lajɛ 50 o t'a nɔgɔmani yan don tɛmɛna o don tɛmɛna. D'accord, Alibi ala ka caman fara laɲiniw kan ya Rabbi ala k'o dugawu bɛɛ lajɛlen. Amina yarabi. Ok, ala lamɛnbagaw hakili la aw ye caman faamu an ka bi jɛmukan tagaboloya la anw bɛ ka kuma Mali art de kan caman faamuyara an dalen b'a la aw fɛ ninnu de tun b'an bolo ka lase aw ma an b'a fɔ aw kan bɛn to wɛrɛ n'ala ka jɛ ye.